Singer Akshay Naik and other artists performed devotional bhajans during the Akhand Bhajni Saptah at Mahalakshmi Temple in Panji. The performances added to the spiritual atmosphere as devotees gathered for week-long religious celebration. नमस्कार. समेस्तांक सुमधुर सुरांचो येवकार. श्री महालक्ष्मी संस्थान पणजे हांगासर वर्ष पद्दती प्रमाण अखंड भजनी सप्ताहाक दर वर्सा नागपंचमीक सुरवात केली वता. समोर 127वो अखंड भजनी सप्ताह साजरो करतना व्यासपीठार हजर आशिल्ले गायक कलाकार अक्षय नाईक आनी वांगडी हांच्या सुमधुर भक्तिसुरांनी प्रेक्षक रसिकांक आपल्या जागेर एकदम घट्ट बसून धरिल्ले.